Welcome back to my YouTube channel! Ay, sayang. Ang galing talaga na. Nagawa rin. Galing, John. Oh, galing ni Kuya. Galing, nakakadalawa na si Abe. Oh, galing. Oh, galing. Ayos di ah. Ah, galing. Hi, Eric. How are you? Sorry, what happened? Chusen versus Ay, ano ba yan? Lakas. Lakas ng power. Galing, Jan. Ah, ayos di ah. Okay. Net reapers, no look pass. Pumeke. Pinasa gitna. Pinasa ulit sa kanya. Net reapers, the chosen. Yan na. Drumive, kinaliwa. Sayang. Number 16. Uy, nalito. Number 16. Pinasa sa 30. Pinasa ulit sa kanya. Counted down. Pinasa sa big man. Nilabas sa number 12. For 3 points. Short. Pero sa kanya pa rin na rebound. Tinapit lang. Kaninang bola. Mama sa bigte. Naagaw pa rin. Sir Mark. Tumira. Little bit short. Pasa lang pala. Wala. Nilabas. Using the glass. Yung. Gusto nang umorder ng tubig sa Oasis Water. Hanapin yan. Murang-mura lang. Net reapers. Ay, sayang. Kaninang rebound. Pinasa. Turyon. Wala. Sir Dennis. No? Yes, bounce pass. Dumulas.
Dean, Nevis, nag-miss. Soso, tuloy-tuloy ba? Behind the back pass, Jimwell Torion, pumeke. Uy, may foul tayo dyan. In the glass, wala, pero kaninang bola. Looking for his teammate, 16, cross-court pass, for 3, Nevis! Ay, Wala! sayang. Pero kanila pa rin, Ryan, tinira na. Ay, sayang. Oh, little bit short. Pero kanino, tuloy-tuloy, fade away. Ay, Wala. sayang. Pero itutuloy niya na ba? Jimwell Torion, tuloy. Wala. Sa kinaliwa, short. Ryan, number 12, Sir Dennis setting him up. Pinasa gilid. 16. Wala. Kanila ulit. Bumeke, Ryan. Using the glass. Wala. Chose. Kaninong bola. Chose. Pinasa. Peke. Ooh! Okay. Sa gitna pa. Ang speaker mo. Sir Mark, libre sa 3 for 3 points. Derecho. Tumurion, libre sa 3. Yes, sir. 40 seconds. Ding. Yes, sir. Shoutout nga pala kay Glenn. Kararating lang. Yung gwapong-gwapong nasa taas. Ryan, 3. Wow. Net Reapers. Nagtalibo. Wala. Pinasakay ng gang. Yes, sir. Ah, very good, Raya. Very good, Raya. Totally babawi. Ah, binawi ni Tony. Lalo eh, summer. Yan. Si Ryan. Hindi, wala yan. Dizon. For 3 points, Lonzy. Wala. 24. Finally, pinasaw ni Wensi. Ang ganda doon. Walang drip. Tuloy-tuloy ko ng trippers behind the back. Kanino. The trippers, wala. Nakuha ng bigman ng Devin Bolas. Hindi. Trito ang laban. Tony may teardrop. Hindi pala, pasa pala. Cross court. Wensi. Take away papunta sa court. 2 points kay Wensi. Wala, pero diretso. Pinasa gilid. 14 points ulit. Wala. Ryan, stop it ball. Stop lang pala. Nakuha na ngayon. Devin Bolas. Tony Lee. Napegi na naman ako. Wensi. Wala. Pero ano pa rin? Bench. Easy 2 points. Nabaw. Number 16 na kaya tumira sa press diretso. Wala lang. Pinasa agad lang. Tony Lee. Pinasa. Binalik sa kanya. Side. Yes, sir. Boom. Wala. Net Reapers ball. Gambang. Behind. Napegi na naman ako. Tony Lee. Birding. Yes, sir. 3 points. Wala. Net Reapers pa rin. Pinasa kay Ryan. Tatlong! Yan na, libre sa press. Pumukol. Malakas. Pinasa gitna. What a pass! Medyo mahina lang. Sayang. Net Reapers. Crossover. Behind the back. Wala. Gagam! Pumeke! Yes, sir. But wrong. Wensi for 2 points. Quality. Ang no? Wensi nilakas. Pinasa labas. Pinasa loob. Sayang. Net Reapers for long 3. Wala. Nakuha. Wala. Touch pass. Ganda ng chemistry ng Desert Ballers. Wensi, ang tigas mo! Quality! Top and top sa grass. Gam-gam, diba? Wala! Kanya pa rin! Gusto ko diretso. In and out. Wensi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wala ko yung bago. Donis, si Nevis. Wensi.
Nevis, stop up. Uy, wala. Melvin, where ka ba? Bangga, hindi na si Tres, sumayin lang pasa, pero si Mala. Uy! Pass outside, 3 points. Wala ka din. Isa na muna, 24, libre, patay. Uy! Ganda naman nun! Hawi na, yun. First, Bangga, papasa kay Melvin, pumeke, fade away, one good jumper, wala pa rin. Bangga, nakuha ang bola, pinasa kay Melvin, wala pa rin. Meron na! Dennis, stop and pop, favorite, short lang. Pasahan, triangle, kay Melvin, overpass pa, pero counted pa rin. Check ballers. Medyo kalahati, Dennis, tumuloy. Yun, may pasa. Tantananin, tuloy-tuloy, pinasa labas. Uy, tuminto. Eric, pinasa ILC. Pinasa sa tres, the shooter. Yes, sir! For 3! Ay, Nevis! Steal! Sinasabi ng kanyang misis, ni Nevis. Magaling ang steal yan. Pwede sa 3 points. Melvin, reverse. Yes, sir! Nevis, pinasa gitna. Number 16, Dison. Jump shot, West. Yes, sir! Uy, diretso. 3-2 ang laban. Nilabas ang pasa. Pinasa kay Melvin, libre. Tinakboy pa, pero wala. 3 points! Yes! Uy! Ito yung laban. Melvin, gusto pala may bantas. In and out. Eric for rebound. And for 2 points. Para all for 3 points. Kinaliwan. Yun! Galing! Very good! Isawad ng De! Hindi nakapokus. Nakatalikod to. Nagagawa sa rebound. Nakuha ni Wensi. Yan na, Melvin. Pinasa gitna. Reverse. Three points! Oasis, wow. Ayan o. Melvin. Bakbak Cardora ng Qatar. Pinasa labas. Tumira ulit sa tres. Yes, sir! Sabi ko, Oasis, wow. Mura na, masarap pa. Versus Desert Ballers. Gagam. Pinasa gitna. Gagam. Yes, sir. And tres, tumira, stop. May kasama. Derecho. Lahat kayo, please. Subscribe. Thank you! Subscribe! Para makita kayo sa live lagi. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe ha. Konting ano lang, konting tulong lang para Oo sa ating nga. mga kaibigan. Ayan o! Sikat ka na! Nasa YouTube ka na! Yan! Channel niya. Para... Net of W Vlog! Yan. Okay. Thank you, Ben! Huwag kalimutan ha. Lahat ng live, makikita nyo dyan. Huwag nyo kalimutan. Like and subscribe. Yes. Tapos panoorin nyo na rin. Walang iniwan nyo sa pagtulong nyo. Yun. Para na kayong nakatulong. Correct. Diba? Tama. Tapos makikita nyo pa yung 3 points is brought to you by Qatar Oasis Water. Nemis for 3. Yes, sir! Nakahelmet na naman yung mukha ng may baa. Oh. Galing talaga! Wala, 3! Uy! Pass, reverse, hindi, pasa lang pala. Nilabas ulit sa kanya. Bakit ba nakakapwet? Tony Lee. Bounce pass, 21, fade away. Wala. Nakuha ng chok. Na ng kampe. Glenn, bounce pass. Kanya ulit, libre sa tres. Patay na. Yes, sir! Mamaya na naman. Kanila shot booklers. May shoot. 2 points yun para sa sa Chosen. Yan na. All 2 tayo. The dribble, crossover, nilabas ang bola. Cross court kay Glenn, libre sa tres. Diretso ang tira. Yes sir na yan. For 3 points.
Hindi, ibig sabihin, ang nilis ko sa atin dito. Shout nga pala yung katabi ko, si Jay Lakay. Shout out nga pala kay Lakay Jay. Magandang lalaki sa buong katawan. Okay, block to the ball game. Desert Ballers. Sa side, 3. Wala. Mahina. Tuloy-tuloy. Favorite? Yes, sir. Na-open ko. Tony Lee. Tinitignan ng mga kampe. For 3 points. Wala. Kanina ang bola. The Chosen. Chosen. Binasa kay Tony Lee. Stop and pass sa 3. Short. Kanino? Desert Ballers. Out of bounds. Chosen, pinasa kay Glenn. Glenn for 3. Short, pero kanila pa rin ang rebound. Rebound, the Chosen, may foul. Santos, pinasa labas. Pinasa kay Glenn. Glenn, pop. Yes, sir. Smooth. Wensi, hindi pala, sorry. Santos. Nilalagyan ng sound. Sab! Hindi na lang yung mukha mo nandito sa YouTube. Number 21. Edwin for 2. Ayun o. Number 30. The Chosen. Wala. Rebound by number 20. Tumira sa 3. Sayang naman. Rebound by number 30. Pinasa kay Sir. Tumira sa 3. Pabord sana. Ayaw. Rebound by number 27. Number 7. 38. Number 38. Penetration. Kinaliwa. For 2. Pinasa kay Sir. Binabantay ni Tony Lee. Mukhang masakit ang kamay ni Tony Lee. Pero sumundot. Ayun o, 4-2 again by 50 seconds. Ayun o, grabe namang agawin, sabay po board. 2. Sabay tira sa 3. Ayaw. Number 88, pinasa kay Tony Lee. Benga! 3 points ba? Oo. Huwag pong kalimutang supportahan ang Net OFW Vlog. Saan makikita natin ating mga highlights. Wensi! Ayaw, Wensi. Ayun, pasok. Gangnam. Melvin, tumira sa 3. Wala sabi-sabi. Tapos. Nakuha ni Wensi. Wensi. Number 27, number 27, 4-2. Santos. 15-19 in favor of Chosen, the Chosen. Ayun o. Oh, grabe yung dumipensa si Melvin, no? Number 24. Inalon. Ball 3. Benga. 3 points. The 3 points. Number 24. Para sa 3. Ito, tetras pa ito. Crossover para kay Sir. Pass na number 30. Tumira sa 3. Sobra. Ayun, number... Step! For 3! Step! Okay. Kasi kanina yung chosen Hindi nilagay ko sa ano. Hindi, itong dyan. Ito ba yun? Itong chosen na dyan, ito yun. okay. Ito lang yung Naglagay. Basta yung baka may dyan sila. May dyan din. Hindi, may dyan ang chosen ha. Mamaya, masan ba yun? Yung nakaputi kanina. Yan. Dyan to. baka dalawang chosen. Long 2 for 2! Para sa 6 minutes. 20-22 in favor of the Chosen. 2 points lead by the Chosen. Yun o. Yung dyan. Number 30. Dalawang mga pantay. Nakuha na ng bola. Pass to number 29 to Melvin.
Sumisipa ka sa taas. Sama pa. Nasobrahan pa ng Chinese garter. Yun o, naka-3 pa. Ayaw. Yun o, crossover sa may lace-up. Crossover sa ata. Pinasa number 24, sumubok sa 3. Wala, kanya pa rin. Grabe si Mike naman nun. Dalawa. Sinong venue? 3-4, titira sa 3. Benga, kanina pa, shooter talaga. Pantos, lupit ng 3 na yan ah. Ayun na, number 22, para sa Lungsu, wala. Melvin, solo-solo, wala mo. Di ba yan? Ayun, exhibition mo. Melvin, 4 points. Solo Melvin ah! Saan? Sa may rebound, sarili? Dadagdag ng rebound. Kaya nga eh. Ay, sir, tumira sa 3 din. Munti ka na, Wincy para sa rebound. Ayun, pinasa ni Melvin. Ganda naman pasahan nun, Gam-Gam. 29 for 2 points. 27 and 22. Sunod na laro, mag-ready na. Pop PH versus Net Reapers. For 3! Wala. Melvin, passing to Wincy, back 2. Melvin, number 24 para sa 3. Rebound, grabe naman, mali yung topic. Serve para sa 3. Ayaw. Rebound by Gam-Gam. Wincy to number 24. Grabe, para matangkad. JBC, you know? Bakit nalit naman yung JBC na yan? Dami na nagugutom. Number 22 to number 30 to serve para sa 3. Pinasa pala. 2 points para sa Arvin. 2 points para sa Melvin to number 27 to Wincy to number 24. Penetration crossover sa may 2. Grabe naman yun. Rated na tayo na. Sir, oh, pumik sa 3. Binabantay ni Sir, number 27. Grabe naman yun. Munting na mag-backward. Binabantay ni Melvin. Number 30 para sa 3. Ayaw. Wincy. Yun lang. Ganda sana. Yun na. 2 points. Melvin. Ayaw. Ribabay. Pinasa pala ni Melvin. Yun lang, anticipated ang pass. Ayun o, Sir. Grabe na, crossover. Sabay titira sa 3 si Sir. Ayaw, number 20. Reapers versus Pop PH. Oh, 3 3 points! points. Ayun o. Pinasa kay Gam-Gam. Gam-Gam number 24, 2 Wincy. Gulukot! Benga! Ayun o, mga nagugutom dyan. Salapit ang ay dito. 2 points para sa 2, 1! Net, Reapers ball. Yun! Yandre, 4-3! Sabi sa akin ni 3 o'clock pa daw kayo. Ano? 3 points! Lupit nun ah, puro 3 ah. Si hindi. Onya, dyan. Ay, Greg, gusto mo tanawan? Kasi dapat pinasok namin ito yung Jose lang lang dapat sa amin. Ay, hindi. Nakadepensa siya. Dapat ito sa amin. Si itong naka-blue. Palit. Sa Jose. Hindi ako yun. Tira dyan, tira, Tres! Yung kanina naglaro. Hindi, si... Yung naka-blue. Yung unang... Oo, itong zero. Nice! Jotski. Paano yan? Okay.
Patay, grabe. Kitang-kita naman yun, Yandre. Ay, grabe rin yun, oh. 7-8. In 8 in favor of 80. Shot is reject. Galing naman, Eric. Nice one, Eric. Counted. 16. Take on. Johnny. Eric for 3. For 3. Aris people lang tayo, walang referee. Eric, for 2. Nice pass. Assist. Eric, Alex, for 2. For 3. Benga! Grabe naman yun. Johnny. Boarding, wala. Iman. Pass. Landry. Pass. Very good. Ay, sayang. Ayun na. Sinigurado yung pasa. Landry, 2 points. Jonski. Alex for 3. Neil. 55 seconds. Bakit? Akala ko ba sinama niyo? RB. 3. Short, one more. Pumasok. 3. Short. Balik. Reset. Eric. Strong. Post mo. Jonski. Grabe naman yun. Sayang, oh. Eric. Offensive. Ito na. Iowa. For 3. Shooter yan. Alex. Bang! For 3. Grabe naman. 18-15. Oh, free. Guard. Alam na guard. Ryan, Croker. Very good. 2 points. Abi. Upward press, Junski. Tawag. Candy, easy layup, very good. Up shot, Janjan, very good. Oh! 4. Restart. Ganda ng coach. Ay, Commissioner Jet, Arben. May pasa pa. Okay, one more. Pow. 3 points. At 2 points. Then kay Mark. Balik kay Alex. Alex diniretso. Balik kay Abby. To Kelvin. To Alfred. Abby sa loob. Wala. Dinidribble. Number 25 for 3. Wala. Short. Pero magto-3. Diniretso. Wala. Rebound ni Abby. Abby. Binalik kay Alfred. Naku, muntik na magaganding. Alfred for 2. Wala. Rebound. To Nemis. Ding. Hop. Nakala nakatingin si Takardon. 2 points. 7 minutes 25 seconds remaining. Sir Dennis. Takardon sa loob. Nilayap wala. Siya rin ang nakarebound na agaw ni Alex. Nabantayan mo. Binigay ka sa hindi nakuha. Sayang. Ding nakuha ang bola. Dennis, diretso. Tinira wala. Playing wala. Alex for the rebound. Pasok. 2 points. Seconds, Ronel. Pinasok. Wala. Pinasa kay Takardon na agaw. Alex for the ball. Oops.
Natadyakan ni Alfred. Binigay uli kay Alex. Binigay, wala. Hop, libre lang po ang tubig. Brought to you by Qatar Oasis. From Mr. Ryan. Kuha na kayo ng coupons. Muna lang. Binigay kay Alex sa loob. Nilabas uli kay Alex for 3. Pasok! Binantayan ni Kelvin. Dennis. Nahihirapan sa loob. Takardon for 2. Pasok! Binigay kay Alex sa loob. Libre. 2 points. Miss, nagdadala. Pinabantayan ni Abby. Hindi makapasok si Ding. Nag-iisip ng strategy. Binigay kay Takardon. Takardon kay... Oops! Nakagaw ni Alex. Long pass to Alfred. Alfred. Binigay kay Abby na libre. 2 points. Ding Nemes. Nagdadala ng bola. Setting the play. Ronel. Pinasok sa loob. Under. Wala. Dennis naka-rebound. Binigay kay Kuya. 2 points. Pasok. Sinapang ng bola. Binigay kay Abby na libre. Pasok. Nilaya. Pass. Wala. Nilawa. Sige Alex. Diniretso. Binigay kay Alfred. Mamagti 3 points. Wala. Takardon for the rebound. Binigay kay Ding. Nag-iisip. Nag-fade away. Pasok. 2 points. Alex diniretso. Nilayap. Wala. Ronel for the rebound. Kuya nilayap. Ay, sayang. Bola. Nagtamang low. Kuyabi. Wala. Ronel. Wala. Takardon for the rebound. Binigay kay Ding. Binigay kay Abby. Wala. Takardon. 7-12 pa rin na lamang. Ng Papi H. Ding Nemes. Fade away. Pasok. 2 points. Abby for 2. Wala. Takardon for the rebound. Points. Wala. Nakuha ni Takardon for 3. Wala. Abby for the rebound. 8 seconds. 3, 2. 8. 2. Tony Lee to number 33. Kick out to the back. Kumegi sa press. Pinasa. Santos. Pinasa ay Tony Lee. Tony Lee for 3. Short. Bang! Uy, diretso yun. 3, wala. 33, pinasa yung ilalim. Pasin 2 points na yan. Call. Caltese. 2 points. Wala. Pinasa 17. Stop. Pop. Short. Kanino? Desert Ballers? Yes sir. Tony Lee. Pero Tomira. Wala. Pero, kanya ba? Hindi. Ranoy, dadaknak na ba? Tuloy-tuloy. Diluwa. Caltese. Tumatalon. Kanya pa rin. Wala. Kanino? Desert Ballers. Stop. Pop again. Yes sir. Okay, may ball tayo. The shooter. Wala. Kanino ang bola? Short! Uy, kanila pa rin. Yes, sir. Edson, pinasa. For 3. Wala, pero diretso. Pinasa sa gilid. Yes, sir. The jump contestor. For 3. Wala. Kanino? Kanya ulit. Pinasa sa 33, the veterans. Wala. 17, nakuha sa Edson. Tuloy. Yes, sir. Half compressor. Yes, sir. 2 points. Santos for 3. Wala. Kanino? Uy! Naming mga birthday yan. Alam na po. Half step. Wala. Caltese. Yes. Uy, diretso. Okay lang.
Tony Lee, the runner, pinasa lang sa ilalim. Uy, sayang. Nakuha ni Carty, si Black, pinasa sa labas. Control. Stop and pop. Yes, sir. Nothing but... RTC, medyo na bump. Confessor, wala, pero kanya pa rin. Kuha na yan, pasok na yan for sure. Ay, sayang. Hustle D ni Thompson. Desert Ballers, tuloy-tuloy. Wala, Thompson, nakuha ang bola. Thompson, no look pass kay Carl, wala, Carl ulit. Yes, sir. Raymond. Desert Ballers, easy. Stay tuned. Pinaside, Confessor, short. No look pass to Melvin. Tatum nagdadala ng bola. Tatum pinasa gilid. Cartesi the runner. Yes sir. Stop. No look pass. 33. Bounce pass. Melvin. Boarding. Wala. Thompson. Stop and pop. High looper. Wala. Kanino? Run. Na. Gam. Dinerecho na. Yes sir. Uy. Malakas. Gam ulit. Yun na. Shinur niya na. Okay. Edson, gitna, Confessor, Kumeke, fade away, yes sir! Wesley to Gam to Melvin to Melvin! Thompson! Gitna, Tatum, top, na ilang kay Wensi, pinasa sa 33, wala! Panakalaro na. Thompson, umispa, wala! Tuloy-tuloy, the Eurostep, Confessor, tuloy-tuloy. The teardrop, grabe, parang data step nga. Hindi, pinasa, 24, wala. Melvin, 33, binalik sa gitna, na-steal ni Edson. The Philippine Info, for 3. In and out, wala. Next game natin, The Chosen versus Pop PH. Confessor, The Chosen. Tato, pinapatira, hindi tumira, Edson, sa gilid. Power move. Step back, wala. Tatum ulit, sinasa gilid. Shot. Gam, stop, pop, derecho. Yes, sir. Bola, pinasa labas, bumanda. Uy! Sayang, nakuha ni Wesley. Scotty Thompson, pinasa kay Confessor. Yes, sir. Confessor, Water. For 3 ulit, wala. Melvin, touch pass kay Wensi, wala. Pero, kanino? No look pass, kanya pa rin. Uy! Edson, Brownlee, pinasa kay Cartesi to Tatum, wala. Tatum, pinasa gilid, Confessor for 3, wala. Tatum. Brownlee, pinas sa labas. Confessor for 3. 0, penetration for 2 points. 7 minutes and 20 seconds. San Vicente. To number 16. Bibi, number 10. Ayun o, number 16. Number 22. Jet, hindi nasa loob. Dire-diretso. Wala. To Jet. Tumira sa 3. Yun o, ganda naman depensa nun. Long 2. Arvin to John. To Jet. Wala. To serve. Long 2 again. Ayan. Number 16 para sa 3. Wala. Number 30 to number 22. Tapos. Rebound by Arvin. Yoko! Diretso.
To number 22. To number 16 para sa 3. Ayaw. Same ball. Rebound ni Sir. Dumuk. Number 10. Number 10, dumiretso. Sobra. Ayun o. Napunta sa number 16. Number 16. 2 points para sa rebound by number 30. Sa 3 para kay Sir, ayaw. Bola ng PH. Vivi! Number 10 para sa 3. Wala. Number 30 for 3. Ayaw pa rin. Rebound by Zen. Sir, long two. Johnny. Johnny to number 10. Steal. Jet. Mag-isa na lang sa Jet. Ayun, 2 points. 4-point lead. Para sa The Choice. Number 10. Nabantay ni Jet. Kanila pa rin ang bola. To Johnny. Aywa. For 2. 2 points lead. Para sa The Chosen. The Chosen again. At number 16. Titiyaw. Sakto. Grabe naman pasa nun. Ayun lang. Hindi umab. Ikaw, coach. Announcer ka. Time. 2 points. Oh, wala. 3, yes sir. Babawi. For 3 short. 3-1. Glenn, libre. 16. Struggle sa loob. Pinas sa labas. Tira. For 3, yes sir. May ganun talaga, Pops. You know? Open. Kaya kilito. Sir Abby ulit. Wala. Glenn, pinasa gilid. Wala. Kanino ang bola? Sir Mark? Sir Abby Meke, pasabit. Yes sir. For 3, Pumeke. Wala. Inilang. Wala. Pa-PH ball. Si Sir Mark. 22. Pinas sa side. Sa side. Sorry. For 3. Hello. For 2 po. Short. Pumeke. Uy. Teterencho na. Wala. For 3. Wala. Kanino? For 3-2. Tatum. Meron. Stop and pop. The runner. Wala. Circulation. The Chosen. Short. The Chosen rebound again. The Chosen attempt for 3. Yes, sir. Attempting for 3 points. Chosen. Driving. Short. To Tatum. Yes, sir. Glenn, spot up. Sir Abby, side step layup. Yes, sir. Jay, for defensive, 3 points. Pass to under. 2 points. Pass to outside. 3 for free. Short. Jay, get the ball. Jay, yes, sir. Random net trippers. Versus the 2 minutes and 43 seconds. The Chosen for 3. Jay for layup. Yes, sir. Attempting for 3. 3. Little bit short, but it's again. Jay is free. Jay for layup. No, short. Yeah, he get. Driving up for layup, short. Break to Jay. One-hander. Yes, sir. Meron. Tatlong laro. Jay to Sir Abby. 2-on-1 transition. 3 points. 3 points. 3 points. Yes. Uy, sayang. Diretso. May mga shot. Exact. Sir Abby. Boarding. Wala. For 3 points. Wala. Sir Mark. Again. Isa pa. For 3 points. Pass to Sir Abby. Yes, sir. Last 10 seconds. 7, 6,